Asus! Kapangit! Uy! Asus! Pisatin mo lang. Asus! Paano pa cute? Asus! Malaman ko. Pa-cute! Anong... Pa-cute! Pa-cute! Paano pa-cute? Pa-cute! Pa-cute! Gusto ko ibalik sa'yo yun. Cute? Pa-cute! Bakit pa? Pa-cute! Buhay natin ngayon. Paano pa-cute? Asus naman! Asus naman! Asus naman! Asus naman! Napaka-jolly talaga naman! Lahat. Jolly! Nangingiti mo ako. Kamang sunshine ka. Pa-cute! Pa-cute! Paano pa-cute? Paano Asus? Asus, nagpapakute na naman. Asus naman. Asus. Flying kiss. Ay, dirty. Flying kiss. Lollipop o sopas? Lollipop o sopas? Lollipop o sopas? Ano gusto mo? Lollipop o sopas? Pakit. Lollipop o sopas, anak? Pop? Lollipop o sopas? Pakit naman. Sardines. Mami. Mami. Gigil. Paano gigil? Gigil mo. Paano gigil? Ayan, nanggigigil siya. Paano gigil? Asus, nanggigigil naman. Tingnan nga ngipin. Ngipin. Gigil. Paano? Pakit. Flying kiss eh. Flying kiss. Pakit. Asus, nagpapakute. Gigil. Flying kiss yan eh.